हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। बाकी आज आसी मो काकी बाप घर को आगे पाखर गोटे आम मेला बस 32 मेला। बाकी आम अभी जीवा ही बाहर गाड़ी चाबी बाकी गाड़ी भी रेडी अच्छी सिपुन आम लिपुन ये आम भाई जन अच्छी आम काकी अच्छा बहुत बंधु अच्छा आम समझते जीवा मेला बुलिया आउ मेला एंजॉय करिया कौन कौन खाଇବା देखा आउ भितर सब बुलिकी देखी मेला केते बड़ा केते सब हो मेला भितर केते एंजॉय हो ठीक अच्छे तो ब्लॉग रे बने रुहतु आउ जे नुआ आसी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आउ बहुत भल पाए दिंतु। मैं बाहरुचु जीवा समस्ते भाई भी एटी आछी देखा तो आम आसीगले गेट भीतर पशिया स्टार्टिंग गेट। आम सब पहुँची गले काकी छुआ आसी पहुँची गले गाड़ी पार्किंग करके जाऊँ देखो आप जगह देखो बड़ मेला छोट मेला देखो तो ये आम देखो आम आसीगले देखो 32 मेला बस ये ठाकुर मैंने मंदिर टाइम रही बढ़िया मंदिर जगन्नाथ टाइम रही भल बाकी भाई बहुत लोग मंदिर मु कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा मु कालिया रजार प्रजा मोर जीवने आउ कि खोजा ता भजन को गाउची मु नाम चंदन को घोरुची मु ताकू मो ठाकुर घर मंदिर भर पशिगले बाकी सब देश सब महाप्रभु बेस को मुझे बुले बुले देखु बाकी आपको पूरा क्लीयर देखो फोटो मैं वीडियो माध्यम फोटो माध्यम क्लीयर आप देखो ठाकुर व्यायाम कालिया ठाकुर केमती दुष्ट मैंने 32 वर्ष हे तम दिन जाए बड़ देउल रे तम दिन जाए बड़ देउल रे 60 पौटी खाऊ खाऊ तमे की बुझिबा भकर दाऊ तमे की बुझिबा भकर दाऊ तम राति पाए
ସୁଖରେ ସୋ ସୋ ତମେ କି ବୁଝିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ବଡ ବି ହେଇଛି, କେତେ ମସ୍ତ ତମେ କି ବୁଝିବ ଲୋକ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ମହାବାହୁ ହେ ମହାବାହୁ দাউত সাধিছি আজি এ জীবন জীবন তো ভারি করে নিমান পছরে অন্ধার আগরে কুহুড়ি লুহ নইরে মু যায় বুড়ি বুড়ি মু যায় বুড়ি বুড়ি রঙ্গ ধররু হাস ঝরি পড়ে রঙ্গ ধররু হাস ঝরি পড়ে তুলসী চন্দন নাও নাও তমে কি বুঝিব লুহর দাও তমে কি বুঝিব লুহর দাও মহাবাহু হে মহাবাহু দুঃখ বুঝিবাকু তম বেଳ কাই আনন্দরে অছ সেবা পূজা পাই কিয়ে মলা গলা তমর কি যায় তম খিয়ালরে তমে রাজাটিয়ে হ্যাঁ তমে রাজাটিয়ে রাজা পাই সিনা খঞ্জা হয়ে আসি রাজা পাই সিনা খঞ্জা হয়ে আসি নিমিষকে তমে চাহু চাহু তমে কি বুঝিবা ভাগ্যর দাও তমে কি বুঝিবা ভাগ্যর দাও মহাবাহু হে মহাবাহু মহাবাহু হে মহাবাহু 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେଶ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଥିଲି। ବାକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମାନେ 32 ବେଶ ଯାକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଠାକୁର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ବାକି ତା ତଳେ ବି ମାନେ ଆମେ ଉପରେ ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟା ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ ତଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛୁ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ହେଇଛି। धीरे मते चाही जाओ हसी दे रंगवती नातु रसवती ताते देखी दे गला प्रेम है चाली तोर लागे राजा हंसी बारी वही पूरा जारी दबू सुनाइली सी तू प्रेम कविता रे मन मोर किणी न
ବାହାରି ଆସିଲେ ଭିତରେ ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ବାକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛୁ ଆଉ ଏ ତ ଡରୁଆ ଭିତରକୁ ଗଲାଣି ମାନେ ଗରମ ଡର କି ଡର କେଜାଣି ତା ଭିତରକୁ ଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ବାହାର ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ ଆଉ ମାନେ ବାହାର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान जय हनुमान हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया ଆଉ ସେ ବେଲୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଥିରେ ଆସିଛି ବା ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଧୂଳି ଫୁଳି ଆସିଛି ବାକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆସିଛି ଛୋଟ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ନୁହେଁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଳା ବୁଲିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି ବାକି ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଲି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ବାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ